على صاحبها جليل، فبكلمة واحدة يدخل العبد في الدين والملة، ألا وهي كلمة التوحيد الخالص، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبكلمة واحدة يخرج العبد من الدين والملة، ألا وهي كلمة الكفر والشرك. فبكلمة واحدة يتبوأ العبد في الجنة غرفا من فوقها غرف تجري من تحتها الأنهار، وبكلمة أخرى يزل العبد في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه المالك والترمذي. والكلمة أيها الإخوة قد تكون سببا للهداية إلى الحق وما يرضي الرحمن، كما قد تكون سببا للضلال واتباع الشيطان. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والكلمة قد تكون سببا لجمع الشمل بعد شتات وتفرق وخصام، كما قد تكون سببا للعداوة والشنآن بعد ود ووئام. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والكلمة قد تكون سببا للإصلاح في الأرض والدعوة إلى الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسط مع البر والفجر من غير مداهنة، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني لفرعون. فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهما ربهما بالليل معه. انتهى كلامه. فانظروا أيها الإخوة كيف أمر النبيان الكريمان موسى وهارون أن يتلطف في القول مع فرعون الذي ادعى الألوهية من دون الله تعالى. وهذا فرعون الذي قال للناس: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال أيضا: أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك أمر الله رسوليه إن تكون دعوتهما بكلام الرفيق اللين سهل الرقيق، ليكون أوقع في نفسه وأبلغ في قيام الحجة عليه وأدعى لقبوله لدعوتهما. والكلمة أيها الإخوة قد تكون سببا للإفساد في الأرض والسعي في خرابها، فتكون على المتسبب فيها وبلى في الدنيا والآخرة. قال تعالى:
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الإخوة، إن نهاية المطاف لصاحب الكلمة إما الجنة وإما النار، ولا منزلة بينهما، فإن كانت من رضوان الله تعالى أدخله الله بها الجنة، وإن كانت من سخطه والعياذ بالله كبته في النار يتهاوي في دركات. ولأجل هذا كان من أولى الاهتمامات في حياتنا حفظ اللسان إلا من الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيها الإخوة، اسمعوا ماذا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخلت على أبي بكر وهو يجذب لسانه أي يجر لسانه، فقلت له: ما غفر الله لك؟ فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد. فأبو بكر يقول عن لساني: هذا الذي أوردني الموارد، أي هذا الذي أوردني المهالك. فماذا نقول نحن عن ألسنتنا؟ قارنوا حالنا بحال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers habitués de la maison d'Allah, la parole en islam a une très grande valeur, car tout ce que l'on dit est enregistré et sauvegardé pour être une preuve en notre faveur ou contre nous le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent. Et Allah dit: Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, chers croyants, la parole peut avoir de grandes conséquences pour son auteur. Si une parole est prononcée sincèrement, elle mène au paradis. C'est la parole du Tawhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. De même, une parole peut mener son auteur en enfer. Il s'agit par exemple de la parole du shirk, polythéisme ou du kufr, mécréant. Et l'on peut prononcer une parole qui a de lourdes conséquences sans s'en rendre compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: l'homme prononce certainement une parole digne de la pleine satisfaction d'Allah sans penser qu'elle atteindrait une telle importance.
Allah lui écrit pourtant, grâce à elle, grâce à cette parole, sa pleine satisfaction jusqu'au jour où il le rencontre. L'homme prononce certainement une parole, provoquant la colère d'Allah, sans penser qu'elle atteindrait une telle importance. Allah lui écrit pourtant, à cause d'elle, sa colère jusqu'au jour où il le rencontrera. Rapporté par Malik al-Tirmidhi. En effet, chers croyants, une parole peut être la cause de la guidée des gens ou bien la cause de l'égarement des gens. Allah dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Une parole peut être la cause de l'unité et de l'union des gens, ou alors la cause de la discorde entre les gens. Allah dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Une parole peut être la cause pour que les gens soient meilleurs. Allah dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit je suis du nombre des musulmans. D'ailleurs, en parlant d'appeler à l'islam, d'appeler les gens à ce qui est meilleur, à da'wa ila Allah, eh bien l'imam Al-Qurtubi rahimahullah a dit celui qui doit appeler les gens à l'islam doit parler d'une manière douce et son visage doit être rempli de gaieté avec les gens bons ou même mauvais, sans tromperie, sans flatterie. Parce que Allah a dit aux deux prophètes Moussa et Haroun فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Puis parlez-lui à Pharaon gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. L'imam Al-Qurtubi continue en disant et nous qui voulons appeler les gens à l'islam, nos épouses, nos enfants, nos voisins, nous ne sommes pas meilleurs que Moussa et Haroun. Et ces gens ne sont pas pires que Pharaon. Donc parlons aux gens de la meilleure façon qui soit. En effet, chers croyants, Pharaon est celui qui a dit Ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Et c'est ce même Pharaon qui a dit Ana rabbukumul a'la, c'est moi votre Seigneur le très haut. Enfin, chers croyants, une parole peut être la cause de la perversité sur terre, et son auteur en subira les conséquences sur terre et dans la dernière demeure. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Dans tous les cas, chers croyants, la parole n'a que deux issues, soit le paradis, soit l'enfer. Avant de parler, posons-nous la question, vais-je faire du bien en parlant ou pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou qu'il se taise. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et même si tu multiplies les bonnes actions jusqu'à avoir des montagnes de bonnes actions, sache que si tu parles sur un tel ou si tu colportes du mal sur quelqu'un, eh bien toutes les actions te seront enlevées le jour de la résurrection. D'ailleurs, il est rapporté qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit savez-vous qui a fait faillite? Les Sahaba répondirent nous considérons comme failli parmi nous celui qui a perdu son argent et ses biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le failli de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection et en fait la prière, observer le jeûne et payer l'impôt la zakat. Il vient après avoir insulté celui-ci, accusé celui-là de dévergondage, mangé l'argent de tel autre, répandu le sang de celui-là et frappé tel autre. On répartit ces bonnes actions entre ces victimes et si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d'elles, on prend de leurs péchés
on les jette sur lui et il est ensuite jeté en enfer, rapporté par Muslim. Et voilà Abu Bakr Siddiq qui tirait la langue. Et lorsque Omar le vit, il lui dit: mais que fais-tu? Abu Bakr Siddiq répondit: c'est ça qui va me détruire, en montrant sa langue, c'est ça qui va me détruire mes hasanat. Si c'est lui qui dit ça, lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il allait rentrer par la porte du paradis de son choix, alors que dire de lui? Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de les mettre en pratique. Allah nous préserve des mauvaises paroles. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum برحمتك نستغيث. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البغل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من أن أريد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله. بسم الله.